अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गुज़िश्ता चंद दिनों की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऐसा लगता है जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 11 दिसंबर को रिटायरमेंट से पहले ज्यादा से ज्यादा फैसले करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस में तेजी का अंदाजा गुज़िश्ता चंद दिनों में होने वाले अहम नौइयत के मुकदमात के फैसलों से लगाया जा सकता है, जिनमें LPG कोटा केस, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की तरफ से तरक्कियाती फंड्स का अजरा और हज करप्शन केस के मुकदमात शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम और सेंसिटिव नौइयत का मुकदमा मिसिंग पर्सन्स का केस है, जिसकी रोजाना की बुनियाद पर हियरिंग हो रही है और हुकूमत आज भी बालाकंड के 35 लापता अफराद को पेश करने में नाकाम रही है। हालांकि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई थी कि लापता अफराद को कल पेश कर दिया जाएगा। मिसिंग पर्सन्स केस में सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखकर लगता है कि वो इस केस को 11 दिसंबर से पहले किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर हुकूमती इकदाम साफ बता रहे हैं कि मामले से जान छुड़ाने के लिए हीले बहाने या टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 35 लापता अफराद को ढूंढ निकालने में कामयाब होती है या नहीं, और इस केस का एंड रिजल्ट हमारे सामने क्या होता है, लगता यह है कि मामला ज्यादा दूर की बात नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की तरफ से 52 अरब रुपए के तरक्कियाती फंड्स के अजरा को गैर कानूनी करार देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया है। सवाल अब यह पैदा होता है कि लोड शेडिंग के खात्मे की झूठी डेडलाइंस और रेंटल पार्क केस से शोहरत पाने वाले राजा साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सवाल यह भी अहम है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो राजा साहब को क्या सजा मिलेगी। हम आज के शो में अपने सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात के हवाले से जो तेजी हमें नजर आ रही है, हमें मिसिंग पर्सन्स के केस में जो एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, जो हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और फौज के दरमियान मुहाज आराई का एक सवा नजर आ रहा है, हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को जानना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम आज बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो केसेस इस वक्त आखिरी हफ्ते में बड़ी तेजी से एक्सपेडाइट किए जा रहे हैं और हमें फैसले सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें इससे पहले कि हम डिस्कशन पर आए, हम देखना चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने आज कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। जब उनकी हाजिरी हुई तो उनकी जानिब से क्या बयान दिया गया है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। जो लोग हैं वो उनके शवाहद जो है हमारे पास कवायद पे हैं, उसके बिल्कुल कतई तौर पे मौजूद हैं और कुछ के जो है 2-4 दिन के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो भी वहाँ पे मैंने बयान किया है, अर्ज किया है अदालत के सामने, वो उसकी बेसिस के ऊपर कल कुछ लोग जो KPK की इंटर्नमेंट सेंटर में जो हैं और कुछ लोग जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, वो अकाउंट फॉर हो जाएंगे और बाकी जो तादाद है वो भी 2-4 रोज के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कल ही हो जाए। लेकिन अगर उसमें कुछ जैसे कि आपने कहा है कि अदालत ने टाइम दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, नहायत शुक्रगुजार हूँ। तमाम अदारे जो हैं पिछले 5-6 साल से एक इर्तिका के दौर से गुजर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम एक तारीख को जो है उसकी को गवाह बन रहे हैं। उसके जो एक मेजर चेंजेस जो आ रही हैं हमारे इधर माशरे में, हम एक ऐसे माशरे में जहाँ पे हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाते थे, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए जाते थे, आइन को एब्रोगेट किया जाता था, वहाँ से हम उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक मुहज़्ज़म माशरा होगा, जहाँ पे कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, जहाँ पे लोग उठाए नहीं जाएंगे। अगर किसी के खिलाफ इल्जामात हैं तो कानून और कायदे के मुताबिक जो है उनके ऊपर मुकदमात चलाए जाएंगे।
जी जैद हामिद साहब, आपने देखा ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक वो फिर एक दिन और उनको मोहलत मिल गई है, वो टाइम लेने में कामयाब हो गए कि मजीद जो मिसिंग पर्सन है उनको कल पेश किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमले का भी खतरा लग रहा है उनके पेश करने में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम तारीख रकम कर रहे हैं, हम अब एक सिविलाइज्ड नेशन के जो तौर तरीके होते हैं हम उसकी जानिब आ रहे हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है इन मिसिंग पर्सन्स में? हमें पहली दफा सर्विंग जनरल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी जाता हुआ नजर आता है, तो क्या हालात बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं या हमें फिर से एक मुहाजराई का समा नजर आ रहा है अगले एक हफ्ते में? क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम बहुत साफ और सख्त बात आपसे करेंगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक कार्रवाई डाली जा रही है जो पिछले कई बरस जब तक इनको अल्लाह ताला ने एब्सोल्यूट इख्तियार और ताकत मुल्क में दी थी, वो सब कुछ जो काम, जो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हवाले की गई थी, जो ओथ इन्होंने लिया था, जो ओहदा इनको दिया गया था, उसमें जब ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं तो सिर्फ जाने से पहले कुछ अपने नंबर बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये कार्रवाई डाली जा रही है। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आर्मी और हुकूमत तंग आई हुई है इनके इस अमल से, इनके इस जोर देने से, इनके इस तूफान बर्पा कर देने से। और सिर्फ हर कोई घड़ियां देख देख के 4 दिन गुजारना चाहता है कि अल्लाह अल्लाह करके 11 दिसंबर आए और उसके बाद ये यहां से तशरीफ ले जाएं और ये सारा जो इन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ है मिसिंग पर्सन्स के नाम के ऊपर खास तौर पर, इस सारे फसाद को फिर बंद कर दिया जाए और मामला हुकूमत और फौज मिलकर तय करे कि अब आइंदा आगे लाए अमल क्या बनेगा। जो अदालतों की जिम्मेदारी थी, अगर वो चीफ जस्टिस साहब ने अपना काम किया होता और मातहत अदालतों से कराया होता तो आज ये नौबत ना पहुंचती। बात यह है कि अपने फेलियर्स हैं, अपना पूरा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया, अदालती निजाम ने काम नहीं किया, जुडिशियल ऑफिसर करप्ट भी हैं, खौफजदा भी हैं, प्रोसिक्यूशन हुई नहीं। पिछली 5 साल हुकूमत में जब आप चीफ जस्टिस थे, एक कानून साजी नहीं हुई दहशतगर्दों को सजा देने के लिए। जिन दहशतगर्दों को पुराने कवानीन के तहत किसी न किसी तरह सजा दी भी गई, उनकी सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी गई। जब ये सारा जुडिशियल फेलियर हुआ जिसका ताल्लुक जुडिशरी से, पार्लियामेंट से, कैबिनेट से, गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से था, और दूसरी तरफ पाक फौज जो थी पाकिस्तान को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, कुर्बानियां दे रही है, और उस सूरत हाल में जब जुडिशरी अपना काम ना करे और सारा का सारा फौज के कामों में दखल दे, जबकि ये अच्छी तरह हम ये बात जानते हैं, अभी आप खुद जो आजकल कार्रवाई हो रही है इसको सामने रखें। बिल्कुल, मैं ये मालूम करना चाहूंगी कि ये आपकी बात ठीक है कि लेजिस्लेशन की कमी है, कवानीन नहीं बने, लेकिन जो आजकल मिसिंग पर्सन्स की कार्रवाई जिस स्टेज पर पहुंच गई है वहां पे हमें जो है आईजीएफसी को अदालत तलब करती है। तो हमें आईजीएफसी साहब जो है जनाब जनरल एजाज शाहिद साहब जो है वो बीमार होते हुए नजर आते हैं, वो अदालत में पेश नहीं आते हैं, नहीं होते और उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे दिया जाता है। तो आखिर जाहिद साहब इसमें कबाहत क्या है? अगर आईजीएफसी पेश हो जाएंगे अदालत में तो इसमें कबाहत क्या है? जब डिफेंस मिनिस्टर जो है वो हाजिर हो रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं अदालत के एहतराम में, अदालत में पेशी देने, तो आखिर आईजीएफसी क्यों नहीं वहां पे पेश हो रहे? एफसी और आईजीएफसी को 162 दफा पेश हो चुके हैं इस अदालत के सामने। बलूचिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स केस या लोगों या एफसी के ऑपरेशंस के हवाले से एक उबैदुल्लाह खान साहब जो थे वो भी आईजीएफसी थे। हर जगह पे, चाहे वो फ्रंटियर के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, इवन डीजी रेंजर्स कराची का जो है उसको सिर्फ एक रेंजर के सिपाही ने एक डाकू की टांग में गोली मार दी और वो मर गया, तो डीजी रेंजर ट्रांसफर हो चुके हैं उसकी वजह से। सारे सीनियर ऑफिसर इनके हाथों बेइज्जत हो चुके हैं, हजारों दफा पेश हो चुके हैं। तो फिर आप क्यों नहीं, एजाज शाहिद साहब क्यों नहीं आ रहे? देखिए, सिंपल बात है, मर्ज करें कि अब इस जुडिशरी ने साबित कर दिया है अपने आप को कि ये जुडिशरी बाइस्ड है, ये जुडिशरी दहशतगर्दों की हिमायत कर रही है और पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए जो इक़दामात करने की जरूरत है, पाक फौज के हाथ मजबूत करने की जरूरत है, एफसी और रेंजर्स के हाथ मजबूत करने की जरूरत है, वो काम ये जुडिशरी नहीं कर रही। और ये बात है कि फौज, सच्ची बात हम बता रहे हैं, कोई मुंह से बोले या ना बोले, इस वक्त खुद इनके अपने लॉयर्स जो इनके चीफ के जानेसार थे वो इनके जाने का इंतजार कर रहे हैं कि यौम निजात मनाएंगे। टीवी पे कह चुके हैं कि जिस दिन ये जाएंगे हम यौम निजात मनाएंगे। फौज इनके जाने का इंतजार कर रही है कि ये जाएं तो फौज भी यौम निजात मनाए कि ये चले गए और उसके बाद मामलात अगले चीफ जस्टिस के साथ तय किए जाएंगे।
اگر یہ کنٹمپٹ آف نوٹس کر بھی دیتے ہیں کسی کے اوپر تو اگلے 4 دن تک کوئی حاضر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو اگلے چیف جسٹس ہیں ان کے آگے ریویو پٹیشن ڈال کے اس کنٹمپٹ کو فارغ کر دیا جائے گا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے جو مذاق بنا لیا ہے سوموٹوز اور کنٹمپٹ کا، اب کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے ان کو، لہذا کوئی بیمار ہو یا بیمار نہ ہو یا بہانہ کرے بیماری کا یا ڈیوٹی پہ گیا ہو، بات یہ ہے کہ ایک مسخرہ پن ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کے نام پہ۔ ابھی آپ مجھے بتائیے 35 مسنگ پرسنز کی بات کی گئی، اور خود آپ کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگ ہیں جو نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں اپنی فیملیز میں، کچھ صاحب ہیں جو سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو سوال یہ کریں، کچھ افغانستان میں بھی جا چکے ہیں، پہلے تو یہ سوال کریں کہ یہ مسنگ پرسن کی لسٹ ایجاد کس نے کی؟ جب آپ کی گورنمنٹ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب میں بیٹھا جاب کر رہا ہے اور وہ آدمی گھوم رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور تو پھر اس کو مسنگ پرسن میں ڈالا کس نے؟ یہی بات ہم آپ کو کر رہے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے مسنگ پرسنز کے نام پہ۔ آپ اگر دہشت گردوں سے پوچھیے تو وہ 40,000 مسنگ پرسنز کا نام دے دیتے۔ بات یہ ہے کہ ایک طوفان مچا ہوا ہے آرمی اور آئی ایس آئی کو بے عزت کرنے کا، اور چیف جسٹس آرمی اور آئی ایس آئی کا پوائنٹ آف ویو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور لیکن جو ایک یہ جو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ایک بحث چل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر عدلیہ نے نوٹس بھیجا ہے اور وہ مسنگ پرسنز کو لانا چاہتے ہیں عدالت میں تو پیش کر دینا چاہیے، جو بھی پرسپیکٹو ہے وہ وہاں جا کے عدالت میں سیولائزڈ نیشن کے طور پر آپ ایکسپلین کر دیں، ان کے اگر غلط اقدام بھی ہیں ان مسنگ پرسنز کے تو وہاں عدالت میں پیش ہونے چاہیے۔ اس طرح سے غائب ہو جانا، ان کو اٹھا لینا، پھر جو کہا گیا کہ فوج لے گئی، پہلی بات تو یہ کہ اس کیس میں خود آپ کے وزیر دفاع اور وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ مسنگ پرسنز آرمی کے پاس نہیں ہے۔ اب صرف چیف جسٹس ریلائی کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ مالاکنڈ کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ بات کہی ہے کہ آرمی لے گئی۔ اب یا تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات مان لیں، ڈیفنس منسٹر کی بات مان لیں، یا آپ مالاکنڈ کے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی بات مان لیں، یا آپ آرمی چیف کی بات مان لیں، یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر نہیں ہے، مان لیں بات آپ ان کی۔ آپ خود بخود کیوں مالاکنڈ کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی بات کا اعتبار کر کے؟ کیونکہ یہ سپرنٹینڈنٹ تو وہ ہیں کہ جن کی مرضی سے جیل بریک کرائے جاتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا جیل بریک ہوا، بنو کا جیل بریک ہوا، سب پولیس والے ملے ہوئے تھے اندر سے جن کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کسی نے مزاحمت نہیں کی، حوالے کر دیا کہ لے جاؤ سارے قیدیوں کو۔ بات یہ ہے فوج کو بدنام کرنے کی بھی سازش ہو سکتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ لیکن پھر اگر اسی کیس کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے عدلیہ کی جانب سے کہ اگر یہ مسنگ پرسنز پیش نہ ہوئے تو بات آگے تک جائے گی، تو پھر آپ کو کس کی قربانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی، آرمی چیف کی؟ اب آگے مزید کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک تصادم کی فضا کھڑی کر دیں گے سپریم کورٹ اور فوج اور حکومت کے درمیان، اور مگر وہی بات جو اس میں سلور لائننگ ہے کہ وہ یہ کہ جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اگلے 4-5 دن کے اندر ان کا خود اپنا فیصلہ ہو جائے گا، یہ چلے جائیں گے یہاں سے، اور جو کچھ بھی یہ کریں گے جتنا مرضی طوفان کھڑا کر لیں گے، وہ اگلے چیف جسٹس جو آئیں گے ان کے آگے انٹرا کورٹ اپیل کر کے اس چیز کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا۔ ایوری بڈی نوز دس، سب کو پتا ہے 4 دن گزارنے ہیں اور 4 دن گزر جائیں گے، یہ جو مرضی کرتے رہے۔ لیکن پھر زاہد حامد صاحب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو آج وزیر اعظم اتنا انوالو نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ڈیفنس منسٹر بھی کہ فوج جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، مسنگ پرسنز کو وہ نہیں لے کر گئی ہے، ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ پچھلے سال نواز شریف صاحب کے کیا ان کے تاثرات تھے، کیا خیالات تھے مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن۔ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہ کہاں ہیں۔ یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر، لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پر۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی قوم ہے جو باہر سے آئی ہے، یا ہم نے اس قوم کو فتح کیا ہے، یا کوئی محکوم قوم ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کرنا جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ ایسے مقصد کے لیے ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو، جوانوں کو اغوا کر کے ایسی جگہ بھجوا دے جہاں ان کے والدین کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ سال ہر سال ترستے رہیں، بھیک مانگتے رہیں کہ ہمارے بچوں سے ہمیں ملا دو۔ مجھے تو خیر تھوڑا بہت ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں کہ جب میں بھی اٹھایا گیا تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ جی زاہد حامد صاحب، آپ نے جیسا کہ دیکھا نواز شریف صاحب پچھلے سال تک تو یہ ہمیں فرماتے ہوئے نظر آئے کہ ان مسنگ پرسنز کی مثال وہ اسرائیل سے دے رہے تھے کہ اسرائیل میں جو ہو رہا ہے وہی پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اغوا کر کے لوگوں کو ایسی گمشدہ جگہوں پر پہنچا دینا کہ ان کی فیملیز کو بھی معلوم نہ ہو، اور آج جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ پکچر سامنے آ رہی ہے، تو کیا کہیے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
पाकिस्तान में दहशतगर्दी BLA कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, जो हजारों की तादाद में लोगों को ज़िबा कर रही है, कत्ल कर रही है, अगवा कर रही है, डिसलोकेट कर रही है, बलूचिस्तान से निकाल के बाहर फेंका हुआ है। आपने कभी सुना इनमें से किसी एक को बोलते हुए कि TTP ने हजारों लोगों को अगवा करके ज़िबा किया और कत्ल किया है और BLA ने हजारों लोगों को कत्ल करके ज़िबा किया है? हर बात का इल्जाम पाक आर्मी पे किस लिए दे रहे हैं? ये पाकिस्तान आर्मी ने कब इस्राइली आर्मी की तरह लोगों को कत्ल किया, ज़िबा किया, उठाया या बैरिकेड लगाई या जुल्म किया? पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तान का दिफा करने के लिए जाने कुर्बान कर रही है, इनको बचाने के लिए जाने कुर्बान कर रही है। अल्लाह करे कि कल मैं कहूंगा, सख्त बात करूंगा फिर मुंह से, कि जिस तरह लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हुए, मरे फिर मरियम नवाज भी और उनके बेटे भी, ताकि इनको पता लगे कि पाकिस्तान आर्मी बचा रही है या लोगों को अगवा कर रही है। अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन इनको भी अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि ऐसी बात मुंह से निकालते हैं। पाकिस्तान आर्मी कब इसराइल की तरह बिहेव कर रही है? लेकिन बात यह है कि दिस इज व्हाट द होल क्राइसिस इज, कि हुकूमतों ने काम नहीं किया, जुडिशरी ने काम नहीं किया, दुश्मनों का प्रोपेगेंडा इतना एग्रेसिव है इंफॉर्मेशन वॉर और मीडिया में। हामिद मीर जैसा शख्स जियो पे आकर कहता है कि पाकिस्तान आर्मी को बलोचों से नफरत वर्षे में मिली है और पाकिस्तान आर्मी बलोचों को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक रही है। प्राइम मिनिस्टर को कभी आपने, जुडिशरी को कभी आपने नोटिस लेता सुना इस बात के ऊपर कि कब आर्मी ने फेंका बलोचों को, हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंका, और कब आर्मी ने को नफरत बलोचों से विरसे में मिली है? इस बात का भी तो नोटिस लेना कभी है। बात यह है कि इस डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और झूठ का जवाब देने वाला कोई है नहीं। फौज बेचारी गूंगी बहरी है, वो बोल नहीं सकती, उसके पास जो मीडिया विंग है वो सिर्फ छोटे मोटे प्रेस रिलीज जारी करता है। फौज का दिफा कौन कर रहा है? वो फौज जो कुर्बानियां दे रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी यंग ऑफिसर्स इतने ज्यादा शहीद नहीं करवाए पाकिस्तान के दिफा में। उसके बाद गालियां भी खाएं, वजीर आजम से भी खाएं, जुडिशरी से भी खाएं, मीडिया से भी खाएं, BLA से भी गालियां खाएं और TTP से भी खाएं। यही तो वो अलमिया है हमारा। अगर एक केस भी सुना होता अदलिया ने BLA के खिलाफ या TTP के खिलाफ, तो हम कहते हैं इस अदलिया को हक है कि जिसको चाहे बुलाए अपनी अदालत में खड़ा करे। लेकिन जब नजर आ रहा है ये बात कि इन्होंने कोई केस नहीं लिया दहशतगर्दों के खिलाफ, कोई केस नहीं लिया दहशतगर्द मीडिया के खिलाफ, कोई मजबूर नहीं किया हुकूमत को कि कानून साजी करें दहशतगर्दों, कोई फौज की मदद नहीं की दहशतगर्दों को सजा देने में, फिर इनको हक नहीं है कि ये फौज को बुलाएं जो कुर्बानियां दे रही है। दिस इज व्हाट द इशू इज। हम यहीं से अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हम मजीद मालूम करना चाहेंगे कि जो मिसिंग पर्संस का केस है, आखिर उनकी जो फैमिलीज हैं उनके क्या तासुरात हैं, कल क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो हमें जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब का आखिरी एज ए चीफ जस्टिस हफ्ता जाता हुआ नजर आ रहा है, और जो हमें सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जिसको हेड कर रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब, उसमें जो हमें एक्सपेडाइट होते हुए केसेस की हेयरिंग्स नजर आ रही है, उसमें जो तेजी देखी जा रही है, हम उन केसेस पर बात कर रहे हैं जिसमें टॉप ऑफ द लाइन जो है मिसिंग पर्सन का केस नजर आता है। इस मिसिंग पर्सन में फॉर द फर्स्ट टाइम एक सर्विंग IGFC को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। हम ये भी मालूम करना चाह रहे हैं कि अब क्या डायरेक्शन नजर आ रही है, क्या अदलिया और फौज के दरमियान किसी किस्म की हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं या संवरते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यह भी कहा गया है कि अगर मिसिंग पर्सन ना पेश किए गए तो बात आगे तक जा सकती है, वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, चीफ आर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जाहिद हामिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हमने आपको ख्यालात बताए थे जो हमें नवाज शरीफ साहब के नजर आए थे पिछले साल तक, हम अब आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहेंगे, हम अपने व्यूअर से भी शेयर करना चाहेंगे। जो मिसिंग पर्संस की फैमिलीज हैं वो किस कर्ब से गुजर रही हैं, वो किस तकलीफ से गुजर रही हैं, उनका क्या कहना है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मेरा भाई कामरेड हमीद शाहीन बलोच जो कोयटा से कराची जा रहा था, अपने चेकअप के सिलसिले में उसे सोना खान थाने के करीब उसे कोच से उतार कर उसे खुफिया इसे सिक्योरिटी एहलकार और इसके खुफिया इदारों के एहलकारों ने इसे उठाकर अपने साथ ले गया और इसे 24 घंटे के अंदर अंदर शहीद करके, और इसकी मुसख्शुदा लाश हमें सरदार कारज से मिली है। हम लोग अपनी बलोचियत के लिए सियासत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं आज़ादी के लिए, हमें अलग वतन चाहिए, बलोचिस्तान जिंदाबाद। जी जाहिद हामिद साहब, आपने देखा कि जो उनकी फैमिलीज हैं अब उनकी जो क्लेम्स हैं उसकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए कि जो मस्तशुदा लाशें मिल रही हैं वो मिल किसकी जानिब से रही हैं। देखिए, पहली बात हम आपकी बड़ी साफ करें, बड़ी सख्त बात होगी। जो इंटरव्यू आपने इन दोनों खवातीन के सुनाए हैं, इन खवातीन ने कहा है कि हम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, हमें बलूचिस्तान आजाद चाहिए, हमें पाकिस्तान से नफरत है। जो कुछ इन्होंने कहा है उसका यह मतलब है,
और हमारा भाई कॉमरेड सो इन सो, कॉमरेड किसे कहते हैं? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लिबरल, ये वो लोग जिनको इंडियंस पीछे से बैक करते हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। अगर ये मिसिंग पर्संस हैं और पाकिस्तान आर्मी ने इनको एलिमिनेट किया है तो हम कहेंगे जिंदाबाद, इस तरह के 100 और मारो जाके। रीजन भी तो पाकिस्तान को जो तोड़ने की बात करेगा, इन्होंने खुद कहा मीडिया पे आपके सामने ये बात कही है कि हम बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इंडिया से मिले हुए, हम CIA से मिले हुए, हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और ये घर की औरतों को, ये तो औरतें हैं और मर्द इनके फिर क्या करते होंगे? जो लाखों के करीब पाकिस्तानियों को हिजरत पे मजबूर किया गया बलूचिस्तान से। अब ये बात भी तो मीडिया पे लाए ना। मैं खुद सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, लेकिन पहली दफा मीडिया पे मैं ये इंटरव्यू सुन रहा हूं इन खातून का कि जिसमें ये खुल के कह रही हैं, मीडिया पे चल रहा है कि हम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं और हमारे मर्द को कोई उठा के ले गया। ये भी नहीं पता कि कौन ले गया, क्या पता पेट्रियोटिक बलोच लेके गए हो। देखिए बात सुनिएगा, बलूचिस्तान के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में पेट्रियोटिक बलोच हैं, गैरतमंद बलोच हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले बलोच हैं। उनकी भी मिलिशियाज हैं, वो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ट्राइब्स हैं। बुकटी ट्राइब हो, मरी ट्राइब हो, जिनको लोग कहते हैं कि ये बगावत हो रही है, बगावत बुकटी और मली में नहीं हो रही, बरामदाद बुकटी और बलाच मरी और हिबरियार मरी जैसे लोग बगावत कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। बाकी पूरा बुकटी ट्राइब पाकिस्तान के साथ है और बुकटी ट्राइब खुद अपने अंदर से जो गद्दार हैं उनको एलिमिनेट कर रहा है, उनको उठा रहा है, उनको निकाल रहा है, खत्म कर रहा है। नवाब अकबर बुकटी जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप बुकटी कबीले से पूछिए, पूरा बुकटी कबीला पाकिस्तान के साथ है और वो ये कहता है कि अकबर बुकटी ने खुदकुशी की थी और आज अकबर पूरे डेरे बुकटी में अमन है। पाकिस्तान का झंडा वहां पे पाक सरजमीन पढ़े जाते हैं, वहां कैडेट कॉलेजेस बने हुए हैं सुई में, डेरे बुकटी में। बात यह है कि हर जो गद्दार BLA का दहशतगर्द बलोच सेपरेटिस्ट जो कि बिल्कुल माइनॉरिटी में अगर मारा जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको फौज और FC और ISI ने मारा हो, उसको पेट्रियोटिक बलोच भी एलिमिनेट करते हैं। और यही जंग है जो बलूचिस्तान में चल रही है, क्योंकि 95% बलूचिस्तान B एरिया है। B एरिया का मतलब समझते हैं आप? B एरिया का मतलब है कि वहां पुलिस नहीं है, वहां पे ट्राइबल लश्कर काम करते हैं। पूरा बलूचिस्तान ही ऐसा है, आपके सिर्फ बड़े बड़े शहरों में पुलिस है, बाकी पूरे बलूचिस्तान में अगर आपको अमन कायम करना होता है तो वहां पे ट्राइबल लश्कर काम करते हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से, बलूचिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लेवीज बनाई जाती हैं, ट्राइबल लश्कर बनाए जाते हैं जो ऑपरेट करते हैं और काम करते हैं। और ये काम हो रहा है बलूचिस्तान में। तो हर बात का इल्जाम फौज और ISI पे नहीं डाला जा सकता। आप बुकटी कबीले को भी तो बुलाएं ना, आप बुकटी कबीले से पूछें कि आपने कितने, रोज क्लैशेज होते हैं, रोज जंगें होती हैं। फौज हमारे दुश्मन जो है BLA के लोग हमारी पाइपलाइंस पे हमले कर रहे हैं, लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, FC के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनको पकड़ना भी है या नहीं पकड़ना? और जो B एरिया है जहां पे ना पुलिस है, ना थाना है, ना कचहरी है, ना सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहां पर अगर ऑपरेट करना है तो कौन ऑपरेट करेगा? आर्मी करेगी, FC करेगी या वहां पे लीवीज करेगी, जो बलूच लीवीज वहां काम कर रही हैं, जो ट्राइब्स की अपनी आर्मीज है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हर बात का पहले तो आप ये देखें ना, इनको बुला के पूछें कि आपका शौहर, आपका भाई करता क्या था। इन्होंने तो आपके सामने टीवी पे कह दिया कि हम बलूचिस्तान पर आजाद करना चाहते हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। अगर मेरे सामने कोई ये कहेगा तो मैं भी उसकी लाश उसको पकड़ के डंप कर दूंगा कहीं जाके। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने में कि अगर मेरे सामने किसी ने पाकिस्तान तोड़ने की बात की तो हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो इनके गुमशुदों के साथ हुआ है और होना चाहिए। अब जो हमें अदलिया और जो ये फैमिलीज है मिसिंग पर्सन्स की, ये एक तरफ नजर आ रही है और हुकूमत और फौज जो है वो दूसरी तरफ नजर आ रही है। और जो कल अफराद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जिनको पेश किया जाएगा और हमले का खतरा है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो अफराद पेश होने जा रहे हैं क्या वो इंतहाई संगीन जराइम में, दहशतगर्दी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? हमने अर्ज किया ना कि हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि वो लिस्ट बनाई किसने, वो लिस्ट बनी कि और फिर वो लोग सऊदी अरब पहुंचे हुए, कुछ लोग आम जिंदगियां गुजार रहे हैं। वो हैं कौन लोग? क्या वो लोग हैं कि जो दहशतगर्दी में थे या ताइब हो चुके हैं, तौबा कर लिया उन्होंने, रिफॉर्म हो चुके हैं, आर्मी ISI के या फौज के हुकूमत के इन्फॉर्मर्स हैं कि जिन्होंने, मसला क्या है इन लोगों के साथ? इसलिए कि बहुत सारे लोग आर्मी और ISI के कब्जे में आए, गिरफ्तार, लेकिन उनको फिर रिहेबिलिटेट किया गया। सवात में पूरा एक सेंटर चलता है जहां पे इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, इनको दहशतगर्द से निकालकर एक करामत शहरी बनाया जाता है। हजारों लोग जो है, हजारों लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया। आर्मी सिर्फ एक बात पहले एक प्रिंसिपल तय कर लें कि पाकिस्तान आर्मी का दिमाग नहीं खराब है, वो बेगुनाह लोगों को उठा के नहीं मारती। दिस इज द प्रिंसिपल।
اگر آپ اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ سپریم کورٹ دہشت گرد ہے, سپریم کورٹ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کیونکہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے, لہذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان آرمی جان بوجھ کے لوگوں کو اٹھا کے مار کے پھینک رہی ہے. اگر لوگ مار کے پھینکے جا رہے ہیں تو ذرا غور کریں, دیکھیں کون مار رہا ہے. اگر فرنٹیئر میں ایسا ہو رہا ہے تو فرنٹیئر میں بھی ٹرائبل لشکر ہے, امن لشکر بنے ہوئے ہیں, اپنے ٹرائبز ہیں, مومن میں, باجوڑ میں, دیر میں, سوات میں, پارا چنار میں, کہ جن کا کام ہے لوکل ایریا سیکیورٹی اور دہشت گردوں کو پکڑ کے ایلیمینیٹ کرنا. وہ ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں پہ یہ آپریشن روز ہوتے رہتے ہیں, آپس کی قبائلی جنگیں بھی ہوتی ہیں. قبائلیوں کے خلاف جو دہشت گرد قبائل ہیں ان کے خلاف پرو پاکستان قبائل بنے ہوئے ہیں. ہر جگہ فوج اور ایف سی اور آئی ایس آئی جا کے کام نہیں کرتی وہاں پہ. یہ باتیں سپریم کورٹ کو سمجھنی چاہیے, لیکن چونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ فوج قصوروار ہے, آئی ایس آئی قصوروار ہے, ان کو بے عزت کرو. نہ حقیقت پتہ ہے, نہ ریزن پتہ ہے, نہ وجہ پتہ ہے. سچی بات ہم آپ کو بتائیں کہ اگر یہ انٹرویو جو آپ نے ابھی ٹی وی پہ سنایا ہے کہ اگر یہ مسنگ پرسنز ہیں تو بسم اللہ, ہم آئی ایس آئی اور آرمی سے کہیں گے اس طرح کے 1000 مسنگ پرسنز پیدا کرو, کیونکہ جوڈیشری تو کام نہیں کر رہی. ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, آپریشن ہو رہے ہیں, یہ لینڈ مائن بھی بچھا رہے ہیں, یہ فوجیوں پہ بھی حملے کر رہے ہیں. یہ تو پھر جہاں ملے پکڑ کے مارو ان کو, کیونکہ اس طریقے سے تو پھر کام نہیں ہو سکتا. ریاست بچا لو یا ان دہشت گردوں کو بچا لو. ان دہشت گردوں کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ ہمارے ہیومن رائٹس پاکستان کے رائٹس قبول نہیں کرتے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہیومن رائٹس دینے کی. یہ بڑا سخت اوپینین ہے, لیکن میدان جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. وی آر فائٹنگ اے وار. زاہد حامد صاحب, ایک اور کیس جو اس وقت آخری ہفتے میں جو چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ میں رہ گیا ہے, اس پہ جو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, جو سامنے آیا ہے, وہ فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ فارمر پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اپنے آخری دنوں میں 52 ارب روپے کا قومی خزانے سے لے کر اور مختلف جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور اسپیسیفکلی گوجر خان میں ٹرانسفر کیے گئے, اس پر بھی عدالت کی جانب سے اسٹیپ لیا جا رہا ہے. ہم نے اس پر ایک ریسرچ بلٹ تیار کی ہے تاکہ ہمارے ویورز اپڈیٹ ہو جائیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین ہم اس کیس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. احتساب عدالت نے رنٹی پار کیس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم 14 دسمبر تک مؤخر کر دی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ریکارڈ طلب کر لیا. سپریم کورٹ نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف ترقیاتی فنڈز کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے. سپریم کورٹ نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے ترقیاتی فنڈز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اپنے دور کے آخری دنوں میں 52 ارب روپے کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی تھی, جس میں گوجر خان کی ترقی کے لیے 47 ارب کے فنڈز کا اجرا کیا گیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. ان کی ترقیاتی اسکیموں کے اجرا میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. فنڈز غیر قانونی طور پر من پسند افراد اور اراکین پارلیمنٹ کو جاری کیے گئے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حج کرپشن کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے والے سیاستدانوں اور افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا حج کرپشن کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ 2010 کے حج انتظامات میں حاجیوں سے زائد رقم وصول کی گئی. حج ٹور آپریٹرز نے حاجیوں سے تقریباً 42 کروڑ روپے وصول کیے. ہر حاجی سے اضافی 5000 وصول کرنے والے حج ٹور آپریٹر سے رقم لی جائے اور تمام حاجیوں کو 5000 فیکس واپس کیے جائیں. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ذریعے نہ صرف حجاج کرام کو لوٹا گیا بلکہ اس کیس میں ملک کی بھی بدنامی ہوئی. جی زاہد حامد صاحب, جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف, جنہوں نے اپنے آخری دنوں میں ایز اے فارمر پرائم منسٹر جو ڈیولپمنٹ فنڈز کو خرد برد کیا گیا تھا, 52 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز گوجر خان جو ہے ٹرانسفر کیے گئے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں جو کہ چیف جسٹس کی جانب سے لیا جا رہا ہے, اس پہ الزام لیے جا رہے ہیں؟ دس از فنی اینڈ اسٹرینج. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی دور میں جو ثوابدیدی فنڈ تھے یا اس طریقے سے کرپشن کی گئی, لیکن جس اماؤنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی $500 ملین کے قریب بنتی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں 50 ارب ڈالر کے قرضے لیے گئے اور ہڑپ ہو گئے. یہ تو $500 ملین کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں میمو لکھا گیا جو ملک کے خلاف سب سے بڑی غداری کا کیس تھا, جس میں آئی ایس آئی اور آرمی پارٹی بنے تھے. اس کیس کا فیصلہ کدھر گیا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کو فروخت کر دیا گیا. کرپشن یہ تھی کہ نیب یہ کہتی ہے کہ روزانہ 13 سے 14 ارب روپے کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے. یہ تو آپ نے بات کی 50 ارب روپے کی. یہ کرپشن تو وہ ہے کہ جو 4 دن میں پوری ہو گئی نیب کے فگر کے مطابق. جو 2000 سے 3000 ارب روپیہ پورا پاکستان کا بجٹ ایک سال میں ہڑپ کر لیا گیا. نیب کے اپنے فگرز تھے, یہ ایڈمرل فصیح بخاری کے فگرز تھے.
वो केसेस किधर चले गए, उसके ऊपर नोटिस कहां चला गया? बात यह है, वही बात हम अर्ज करें ना आपसे कि अब जब जाने में 4 दिन रह गए तो बड़ी कार्रवाई है, हर हाजी को 500 रुपए मिल जाएंगे, माशाल्लाह 1.5 लाख हाजी थे, सब बड़े खुश हो जाएंगे कि चीफ जस्टिस ने 5000 रुपए वापस दिलवा दिए हमको। वो जो 50 अरब रुपए का चूना मुल्क को कौम को लगाया गया, पीपल्स पार्टी के दौर में मेमो लिखा गया, आबरू बेच दी गई, कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसका हिसाब कौन लेगा? उस वक्त भी तो यही चीफ जस्टिस थे ना, कोई दूसरा तो नहीं था। उस वक्त जो मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया गया, उस वक्त भी तो दहशतगर्दी हो रही थी, मिसिंग पर्सन थे, किसी एक को ही टांग देते यार तो हम कहते कि कम से कम आपने एक दहशतगर्द को सजा दी, अब आपको हक है कि फौज से सवाल करें। बात यह है कि हम क्या कहें इनको, 4 दिन के बाद इनको खुद पता लग जाएगा जब इनके खिलाफ केसेस बनेंगे। हम यहीं से हामिद साहब अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिनका एज अ चीफ जस्टिस आखिरी हफ्ता चल रहा है, और हमें जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जिन केसेस की हियरिंग्स होती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमें तेजी नजर आ रही है, हम उस पर बात करें। उन केसेस में से एक और अहम केस मिसिंग पर्सनस के अलावा 52 अरब रुपए से जो मनपसंद अरकान असेंबली और जिला गोजर खान को नवाजा गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब राजा परवेज अशरफ की जानिब से, उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हमें नजर आ रहा है। फिर यह भी देखा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में अदलिया ने ज्यादातर केसेस पीपल्स पार्टी पर ही क्यों किए। फिर इस केस को अगर देखा जाए तो यह भी सोचा जा रहा है कि क्या इस अमल को कौमी खजाने की लूट मार नहीं कहना चाहिए और एक मुअस्सर कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर वो कार्रवाई होगी क्या 5 दिन बाद हमें जब चीफ जस्टिस जाते हुए नजर आएंगे तो इन सारे केसेस जिनमें इस वक्त तेजी नजर आ रही है, क्या इनके कोई एंड रिजल्ट भी सामने आएंगे या ये किसी शेल्फ में रख दिए जाएंगे आने वाले चीफ जस्टिस के देखने के लिए? जाहिद हामिद साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जब बात कर रहे थे, जो आखिरी फैसले हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरी केसेस जो हमें हियरिंग जिनकी होती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में, उस हवाले से यह भी कहा जाता है, यह भी तासुर रहा है कि पिछले 5 साल में इस अदलिया ने ज्यादातर केसेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ सुने हैं। यह तासुर हमें क्यों नजर आया? नहीं जी, आई वुड डिसएग्री। इन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ सुने थे, हुकूमत ही पीपल्स पार्टी थी, और इन्होंने बाकी केस पाक फौज के खिलाफ सुने। इनकी जंग पिछले 5 साल या फौज से चलती रही है या हुकूमत वक्त से चलती रही है। इनकी जंग दहशतगर्दों से बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि दहशतगर्दों ने तो, हकीमुल्लाह महसूद ने तो, दहशतगर्दों ने, टीटीपी ने कहा है कि पाकिस्तान की रियासत में कोई हमारा एक भाई दोस्त मोहब्बत करने वाला है तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस हैं, जिनके नीचे जिन्होंने बड़ी हिफाजत की हमारी और हमें बचा रहे हैं। लेकिन फिर जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से हुदैबिया पेपर मिल्स, इत्तेफाक मिल्स, जो उनके केसेस हैं करप्शन के, वो क्यों नहीं हमें हाईलाइट होते हुए नजर आए? बात यह है कि एक परसेप्शन थी लोगों के जहनों में, और ये परसेप्शन जो है वो सदाए खल्क जो है वो नकारा खुदा भी होती है। एक परसेप्शन लोगों के जहनों में यह थी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चूंकि आइंदा आएगी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या इनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी या कोई और मजबूत ओहदा दे दिया जाएगा या शायद मुल्क का सदर बना दिया जाए, तो ये एक परसेप्शन थी कि शायद इस वजह से इन्होंने हल्का हाथ रखा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। लेकिन अब जब इनको एक्सटेंशन नहीं मिली या जब इनको कोई सदर का ओहदा नहीं दिया गया या कोई और इनको बाइज्जत पोस्ट नहीं दी गई, और बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अब ये 4 दिन के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, और इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में हर इदारे को, हर फर्द को अपना दुश्मन बना चुके हैं, और ये एक पाकिस्तान की तारीख में वाहिद चीफ जस्टिस होंगे कि जिनके जाने के लिए लोग दुआएं कर रहे हों और जिनके जाने के बाद मिठाइयां तकसीम की जाएंगी। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो ये किरदार रहा है, इसको तो तारीख जज करेगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीफ जस्टिस आए थे, उनका क्या किरदार था, और वो बहुत लंबा टाइम नहीं है। जिस तरह मकाफात अमल इस दुनिया में बड़े जल्दी शुरू हो जाता है। परवेज मुशर्रफ एक वक्त में मुतलकुल उनान हुक्मरान थे, उनकी हाँ और ना में पूरे पाकिस्तान के फैसले होते थे, लेकिन आज वो अदालतों में घसीटे जा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब को अल्लाह ने बहुत इज्जत का मकाम दिया, पूरी कौम इनके पीछे खड़ी थी। इनको इस पाकिस्तान में इससे ज्यादा इज्जत किसी जज को आज तक नहीं मिली जितनी इज्जत इनको दी गई, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने आप को वो रुसवा किया है कि अब तो शायद अल्लाह के आगे मगफरत भी इनकी शायद मुमकिन ना हो। हम इनको मशवरा यही देंगे, हम इनके बारे में यही कहेंगे कि अब अपना वक्त इस्तग़फ़ार में गुजारें, क्योंकि बड़ा सख्त वक्त आप पे आने वाला है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि एक काजी की हैसियत से जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के हुक्म के तहत अदल नाफिज करें, वो काम आपने नहीं किया। आप अल्लाह के भी मुजरिम हैं, पाकिस्तानी कौम के भी मुजरिम हैं। जो मर्जी कंटेम्प्ट जिस पे मर्जी लगाते हैं आप, लेकिन बात यह है कि आपने मुल्क में अदल नहीं किया, और इसका जवाब अल्लाह उसके रसूल के आगे आपको देना पड़ेगा।
لیکن پھر زاہد حامد صاحب اگر ایک اوور ویو دیکھا جائے اس عدلیہ کا تو ہمیں سو موٹوز جتنے انہوں نے لیے کسی اور دور میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. انہوں نے بڑے بڑے جو کیسز تھے ان کو بھی ٹچ میں درخواست کروں کسی ایک سو موٹو کا نتیجہ نکلا کچھ انجام ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. لیکن جو ایک جنرل ہم وہی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب جب ان کے جانے میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے تو کوئی ایک پیس آف سجیشن یا پیس آف ایڈوائز جو آپ چیف جسٹس کو دینا چاہیں کہ وہ جاتے جاتے کوئی ایسا فیصلہ کر کے جائیں قانونی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہ جو کہ تاریخ کا ایک حصہ بنے, کئی سالوں تک اس فیصلے کو یاد کیا جائے. ابھی بھی 4 سے 5 دن ہے ان کے ہاتھ میں جو کہ وہ کچھ ایسی تاریخ رقم کر سکتے ہیں, تو ایسی کیا چیز ہونی چاہیے جو رقم کر جائے؟ اول تو مجھے امید نہیں ہے, ہم سچی بات بتائیں, ان پر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زندہ ہوتے ہوئے اختیار ہوتے ہوئے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. یہ ہمیں اس کیٹیگری میں سے لگتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم ان کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر جاتے جاتے یہ میمو کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کر جائیں. راجہ پرویز اشرف کا کیس کوئی کیس نہیں ہے, اس سے 1000 گنا بڑا کیس میمو کا کیس تھا کہ جس کے اندر پاکستان کو فروخت کر دینے کا اسکینڈل کھڑا کیا گیا, پاکستان کو فروخت کرنے کی سازش کی گئی تھی. اس کیس پر کیوں نہیں کام کیا انہوں نے؟ یہ 10 ارب 20 ارب 30 ارب روپے حاجیوں کو 5-5 پرائم منسٹر کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا, وہ کچھ بھی نہیں ہے, معمولی باتیں. اور وہ بھی جس کیس کے اوپر بھیجا تھا کہ $60 ملین جو زرداری صاحب کے خط لکھنے پہ سوئس کیسز پہ, وہی بات ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ جو اصل بڑے بڑے کیسز تھے اس پر تو آپ نے بالکل مٹی ڈال دیا, ایسے اگنور کر دیا جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اور ساری جنگ آپ کی حکومت کے خلاف اور پاک آرمی اور پاک فوج کے خلاف اس دور میں رہی جب پاکستان اپنی بقا کی جنگ کی آخری سانسیں لڑ رہا تھا. تو اس کیفیت میں ہم ان سے کہیں گے کہ اگر یہ مزید 3 دن کچھ کرنا چاہتے ہیں تو فوج اور ISI کو بے عزت کرنے کے بجائے میمو کا فیصلہ کر جائیں. کچھ آپ کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے, ورنہ ہم یقین کیجئے کہ ہمیں بالکل تسلی سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا. بہت بڑے بڑے حکمران, بہت طاقتور حکمران دنیا میں گزر گئے, آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں. افتخار چودھری صاحب کو بھی عبرت لینی چاہیے. اب یہ اللہ کے دربار میں جانے والے ہیں اور وہ ان کا چیف جسٹس ہوگا. ٹھیک, ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم رہ گیا ہے, ہم اپنے شو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک اور ٹاپک کو بھی ٹچ بیس کرنا چاہیں گے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہمیں KPK میں نظر آ رہا ہے, PTI کے دھرنے نظر آ رہے ہیں ڈرون اٹیکس کے خلاف, نیٹو سپلائی کو روکا جا رہا ہے. پھر ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے KPK کی جو حکومت ہے وہ ایک پروونشل حکومت فار دا فرسٹ ٹائم فیڈرل حکومت کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. تو آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا دھرنوں سے, نیٹو سپلائی روکنے سے ڈرون اٹیکس رک جائیں گے؟ پھر ہمیں ایران کی جانب جو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے ہوتی ہوئی کہ انہوں نے جو 6 ویسٹرن کنٹریز سے اپنے نیوکلیر پروگرام پر اگریمنٹ کیا ہے, تو اس پروڈکشن کو, اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا امپیکٹ ہم پر کیسے پڑے گا پاکستان پر؟ دیکھیے, یہ جو نیٹو سپلائی روکنے والی بات ہے, جیسے بات ہم نے عرض کی تھی کہ صرف نیٹو سپلائی روکنے سے نہ تو آپ افغانستان سے امریکی فوجیں نکال سکتے ہو, نہ پاکستان کی افغان پالیسی تبدیل کر سکتے ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم اکٹھے ہو کر یہ کام کرتی تاکہ آپ کی فورن پالیسی, آپ کی نیشنل پالیسی, آپ کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسیز یہ ساری اکٹھی ہو کر ایک رزلٹ حاصل کرتی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے نیٹو سپلائیز تو یہاں سے بند کی اور امریکنز نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل طے کر لی, اور یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ڈیل صرف 6 مہینے کے لیے انٹرم ڈیل ہے. اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب امریکنز کو اپنا بلک ہارڈ ویئر, بڑا ہارڈ ویئر افغانستان سے نکالنے کے لیے, جس کے لیے ان کو ضرورت ہے, جتنے ٹائم فریم کی ان کو ضرورت ہے, انہوں نے دیکھا کہ پاکستان سے سپلائیز بند ہو رہی ہیں, پاکستان میں ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے. انہوں نے ایران سے ڈیل کی 6 مہینے کی, اور اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ساری سپلائیز وہ ایران سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اور ایران کو وہ اس کام کے لیے پیسے بھی دیں گے, ایران ان کو رستہ بھی دے گا کہ افغانستان سے نکل کے چلے جاؤ. جو اصل آبجیکٹو تھا کہ پاکستان کی افغان پالیسی ڈیفائن ہو, وہ اس سارے ہنگامے میں وہ گم ہو کے رہ گئی. نہ پاکستان کی افغان پالیسی ہے. جب تک امریکنز افغانستان میں رہیں گے, چاہے وہ 1000 امریکی فوجی ہی کیوں نہ رہیں, ڈرونز جاری رہیں گے. آپ نیٹو سپلائی بند کر لیں, انہوں نے رستہ ایران سے نکال لیا. اگر وہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی فوجیں وہاں اتنی کم ہو جائیں گی کہ ان کو گراؤنڈ روٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور پھر اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نیٹو سپلائیز کا ایک وقت ہوتا کہ جب یہاں سے افغانستان کے اندر اسلحہ لے کر یہ جا رہے تھے, اب یہ افغانستان کے اندر اسلحہ لے کے نہیں جا رہے, افغانستان سے باہر اسلحہ لے کر آ رہے ہیں, ایویکویشن کر رہے ہیں. اور نیٹو سپلائیز جو اب روکنے والی ہیں وہ نہیں جو اندر جا رہی ہیں, وہ جو باہر آ رہی ہیں, کیونکہ اسلحہ اس کے اندر ہے. نیٹو سپلائیز کا جو سارا سامان, جو قیمتی سامان جس کو یہ افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں, اندر تو یہ کھانا پینا لے کے جا رہے ہیں خالی, جو باہر نکال رہے ہیں وہ قیمتی سامان ہے.
تو یہ बेचारे लोग, हम लोगों ने हम पे एतराज किया कि जी पहले आप कहते थे नेटो की सप्लाई रोको, अब आप कहते हैं नेटो की सप्लाई ना रोको। हम कहते हैं अल्लाह के बंदे, वो बात हमने 5-6 साल पहले कही थी जब असला अंदर जा रहा था। अब सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब असला बाहर आ रहा है, बाहर आने वाले ट्रक रोको, अंदर जाने वाले ट्रक डीवेपनाइजेशन होने देनी चाहिए जो अफगानिस्तान से वापस जा रहे हैं। देखिए, हम तो कहते हैं कि जो सप्लाईज अफगानिस्तान से निकल कर आ रही हैं इनको जब्त कर लें, उनको, ये है वो जुर्माना जो हमें अमेरिकियों पे लगाना चाहिए। वी शुड सीज द नेटो सप्लाई। जब इनकी सप्लाई 8 महीने हमने बंद की थी तो इतने सैकड़ों इनकी गाड़ियां और ट्रक, इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में फंसा हुआ था, हमने उस वक्त भी कहा था कि इसको जब्त कर लो, क्योंकि ये अफगानिस्तान अगर रोक लिया आपने, कंट्रोल कर लिया इस सारे सामान को, तो फिर अफगानिस्तान से अमेरिकन जल्द निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर ये सारा सामान अफगानिस्तान चला गया तो फिर ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो हो यही रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जब पीटीआई वालों का जज्बा भी ठीक है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो रोकना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना तो ड्रोन रोक सकती है, वो सड़कें तो बंद कर सकती है, लेकिन सारी बलूचिस्तान और कोयटा की सड़कें खुली हुई हैं, वो ये ना तो यहां पे और फिर जो नेटो की जो सप्लाई जिनको बाहर निकालना है वो ईरान के रास्ते निकाल लेंगे। सो जो असल मकसद था वो अचीव नहीं होगा। ड्रोन जारी रहेंगे, ड्रोन हमले होते रहेंगे, पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, वो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में आ रही है वो आती रहेगी, टीटीपी और बीएलए को वो सपोर्ट करते रहेंगे, ये सारा जज्बा इनका अपनी जगह रह जाएगा। लेकिन वही बात है कि जब तक कौम इकट्ठी ना हो उस वक्त तक आप अमेरिकन को अफगानिस्तान से नहीं निकाल सकते। सप्लाई रोकना किसी मकसद के लिए है, डिफाइन करें ना पर्पस क्या है, खुल के बात करें, नेशनल पॉलिसी कहें कि हमें अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकालना है। जिस दिन वो निकल गए आपके ड्रोन भी रुक जाएंगे, दहशतगर्दी भी रुक जाएगी, ना आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, ना इन दहशतगर्दों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। जो असल फितने की जड़ है उसकी तरफ ना पीटीआई आ रही है, ना फेडरल गवर्नमेंट आ रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ रही है, और वो फितने की जड़ ये है कि अमरीकियों को अफगानिस्तान से कौन निकालेगा और कब निकालेगा। तो हम अगर अमेरिका का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस देखें, हमें इस मंथ प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका की जानिब से, जो वो अग्रीमेंट साइन करवाना चाह रहे हैं अफगान हुकूमत से कि उनकी जो बेसिस हैं, 9 बेसिस हैं ऑल टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली, उनको छोड़ दिया जाए वहां पर, और अप्रॉक्सीमेटली 15,000 ट्रूप्स जो हैं उनको भी रहने दिया जाए। तो आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है अगर ये अग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर 6 महीने बाद अफगान तालिबान के आने के बाद भी क्या वहां पर सिनेरियो होगा? देखिए, इस एग्रीमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। कारजाई हुकूमत से ये जितने मर्जी एग्रीमेंट साइन कर लें, ये 2,500 सड़क पर चलते हुए अफगानों को उन्होंने पकड़ के बिठा के लोहे जिरगा बना दिया। वो ऑर्डिनरी अफगान है जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, दे आर नॉट ट्राइबल चीफ्टन्स, दे आर नॉट लीडर्स, दे आर जस्ट ऑर्डिनरी शॉपकीपर्स, जिनको पगड़ी पहना के बिठा दिया और कहा कि जी हमने जिरगा कर लिया है। तो पॉइंट दिस, अफगान तालिबान राजी हैं या नहीं है? जो असल पार्टी है जिसने 10 साल में डिफीट करके रुसवा कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिकन और नेटो को, वो क्या कह रहे हैं? उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो ले लेना। वो तो राजी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम जब 4 लाख अमेरिकन फौजी, 2 लाख अमेरिकन फौजी नेटो ब्लैक वाटर्स जो है अफगानिस्तान पे कब्जा ना कर सके तो 15-20 हजार अमेरिकन अपने बेसिस पे क्या करेंगे? तो यही तो सारी बात है कि नाउ इट हैज कम टू दिस पॉइंट कि अमेरिकन अब लास्ट डेस्परेट स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे अफगान तालिबान से नेगोशिएशन ये हो जाएं कि हमें अफगानिस्तान में आप कुछ बेसिस में रहने दें। बेसिस में क्यों रहने दें? क्या करना है बेसिस में रह के? उन्होंने बात यह है कि उन बेसिस से ड्रोन करने हैं, उन्होंने उस बेसिस से उन्होंने टीटीपी की मदद करनी है, उस बेसिस से उन्होंने दहशतगर्दी भेजनी है पाकिस्तान में, इसलिए वो बेसिस मांग रहे हैं। वरना क्या काम है उनका अफगानिस्तान में, जब पूरे अफगानिस्तान पे वैसे ही तालिबान का कब्जा हो चुका है और हो रहा है, और उन अमेरिकन की जब तादाद कम होगी तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं होगा अमेरिकन का कि तालिबान को रोक सके। ऑलरेडी कंट्री साइड सारा तालिबान के पास है, तो अमेरिकन बेसिस क्यों मांग रहे हैं? ये सवाल भी तो करें ना। ठीक, हम एक और जो अभी हमने टच बेस किया ईरान के हवाले से टॉपिक के, ईरान का जो हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से एग्रीमेंट होता हुआ नजर आता है 6 माह के लिए जो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है, उसमें हम फिर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के एग्रीमेंट को कहां जाते हुए देखते हैं? देखिए, बात ये प्रोसीड करेगा? पाक ईरान गैस पाइपलाइन का ताल्लुक अमेरिकन से नहीं है, हमारी अपने हुकूमत के कैरेक्टर से। ईरानी 100% तैयार है, हम तैयार नहीं है। उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यानी अगर आखिर दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जो अभी भी ईरान से ट्रेड कर रहे हैं सैंक्शंस के बावजूद, तो वो कैसे कर रहे हैं? रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड कर रहा है, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। जो तगड़े मुल्क होते हैं वो करते हैं। अभी ईरान और टर्की ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड किया है आपस में, लेकिन उन्होंने सैंक्शंस लगाने का मतलब है कि इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो एलसीज नहीं खोलते, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलते, इंटरनेशनल बैंक से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो ईरान और टर्की ने आपस में ट्रेड रियल वेल्थ में किया। ईरान ने उसको तेल दिया, गैस दी, जवाब में टर्की ने गोल्ड दिया। ट्रेडिंग आपस में चल रही है। ये सब कुछ माल के बदले माल, बार्टर ट्रेड में और चीजों के जरिए जारी हो सकती है। सैंक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। दुनिया के सारे मुल्क ईरान से ट्रेड कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि डिपेंड कर रहे हैं कि ईरान अमरीकी जो कहेगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। बात यह है
کہ جو امریکن نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ہم صاف بتا رہے ہیں آپ کو, کوئی لمبا چوڑا معاہدہ نہیں ہے, یہ صرف امریکن نے اس لیے کیا ہے 6-8 مہینے کے لیے. ایران نے ان کو بیوقوف بنایا ہے, ایران کو $6-7 ارب مل گئے اس کے, ایران نے تھوڑا سا اپنی فیسلٹی سے آرگنائز کر لیا. ایگریمنٹ 6 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے بعد یہ دوبارہ ریویو ہوگا جس میں کولیپس ہو جائے گا, آگے نہیں چلے گا یہ. لیکن امریکن نے صرف اس لیے کیا. اس ایگریمنٹ میں زاہد حامد صاحب کیا یو ایس نے ایران کو بیوقوف بنایا ہے کہ انہوں نے 6-7 منتھس کے لیے ایک آلٹرنیٹو راؤٹ لے لیا دونوں بات اگر پاکستان میں ٹربلز ہو رہے ہیں, یا ایران نے یو ایس کو بیوقوف بنایا کہ انہوں نے فنڈنگ بھی لے لی. ایران کے $100 ارب سے زائد ایسٹس ہیں کہ جو مغرب نے روکے ہوئے ہیں, $100 ارب. لیکن اس ایگریمنٹ کے تحت ایران کو صرف $7 ارب دیے جائیں گے, اس کے اپنے پیسے, کوئی امریکہ نہیں دے رہا پیسے اس کو, ایران کے اپنے پیسے جو رکے ہوئے ہیں وہ $7 ارب ریلیز. لیکن اگر آپ پاکستان کی حال دیکھیں تو $7 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے. پاکستان کے سارے فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت آج $8 ارب رہ گئے. تو ایران کو تو صرف ایک جھٹکے میں $7 ارب مل جائے گا اور اس کی اکانومی سٹیبل ہو جائے گی, وہ اپنے آپ کو بڑا مینج کر لے گا, اور امریکن اس دوران میں کچھ اپنی سپلائیز افغانستان سے باہر نکال لیں گے. یہ میوچل ایگریمنٹ ہے, دیٹس اٹ. اور 6 مہینے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا. اصل میں اگر ایران نے بھی اور امریکن نے دونوں نے ایک ارینجمنٹ آف کنوینئنس کیا ہے, ایک مصالحتی عمل کیا ہے فار 6 منتھس 8 مہینے کے لیے. امریکنز نے ان کے $93 بلین کے ایسٹس روکے ہوئے ہیں, اور ایران جو ہے اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ 6 مہینے کے لیے اس نے تھوڑا بہت کہا کہ آئیں دیکھ لیں, اس کے بعد وہ اپنا کام وہی کرے گا جو پہلے کرا. آپ کے خیال میں کیا ایران نے اپنے سوورن فیکٹر کو, جو یہ ایک انٹرم اگریمنٹ ہوا ہے 6-7 مہینے کے لیے, اس میں اس کو پرائیورٹائز رکھا, کیا وہ ان کی پرائیورٹی رہا؟ ایران فیلز کے اس نے امریکنز کو بیوقوف بنایا, $7 ارب بھی لیے. 6 مہینے کے لیے وہ صرف ٹیمپریری طور پر اپنی یورینیم انریچمنٹ کو روکیں گے. 6 مہینہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اس کے بعد دوبارہ سب کو شروع کر دیں گے. $7 ارب ایران کو اور مل جائیں گے, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ریئلی میک گڈ یوز آف دیٹ منی. اب بات یہ ہے کہ امریکنز کو ایک چھوٹی سی ونڈو ملے گی جس میں سے وہ اپنی شپس کو, چیزوں کو باہر نکالیں گے. ایران اس سے بھی پیسے کمائے گا, ان سے ہماری طرح مفت میں روٹ نہیں دے گا ان کو آنے جانے کے, اس کے بڑے بھاری رقم ان سے وصول کرے گا. اور اس کے نتیجے میں جو آئندہ آنے والا افغانستان ہے اور عراق ہے اور سیریا ہے, ان جگہوں پر بھی ایران نے امریکہ سے کنسیشنز لیے ہیں, جو آپ کو تھوڑے آنے والے وقت میں نظر آئے گا کہ ایران نے انڈر ہینڈ ڈیلز اور کیا کی ہیں افغانستان پر, عراق پر اور شام کے اوپر. آپ نوٹ کریں گے کہ شام کے اوپر جس طریقے سے امریکنز حملہ کرنے پہ جا رہے تھے شام پہ, سب کچھ امریکنز اور نیٹو پیچھے ہٹ گئے. یہ ساری وہ ڈپلومیٹک وکٹریز ہیں جو ایران نے حاصل کی ہیں. اب امریکنز کی اس ویکنس کو استعمال کرتے ہوئے کہ افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے انہیں رستہ چاہیے تھا, رستہ نہیں مل رہا, پاکستان میں پرابلمز ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ ویک ہے, کوئی ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا, پاکستان اپنے ایڈوانٹیج پہ اپنی جیوگرافی کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال نہ کر سکا. ایران اب استعمال کرے گا, اس کے لیے کریڈٹ گوز ٹو دیم. ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم لوگ نہ اپنی جیوگرافی کو, نہ اپنی اسٹرینتھ کو, نہ اپنی پاور کو, کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے, صرف انتظار کرتے ہیں کہ جو امریکن کہے گا وہ ہم کر لیں گے. یہی فیڈرل گورنمنٹ آج کر رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا, ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ زاہد حامد صاحب نے کہا کہ ایران کو اگر اینالائز کیا جائے تو انہوں نے اپنی جیوگرافک جو ریجن کی پوزیشن ہے اس کو فلی میکسیمائز کیا ہے یو ایس سے. اگر وہاں سے ان کی سپلائی روٹ جائے گی تو وہ اس کو فائنینشلی بھی ایکسپلور کریں گے, جبکہ ہماری جانب سے جب بات آتی ہے آئی ٹو آئی بات کرنے کی تو ہمارے حکمران اس قسم کا اسٹرانگ اسٹیپ نہیں لیتے ہوئے نظر آتے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے عدلیہ کی اینالائز کیا, جو کیسز ہمیں پرسو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخری ہفتے میں, جبکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے رخصت ہونے والے ہیں, تو اگر میمو گیٹ اسکینڈل کی ٹیک کیئر کر لی جائے چیف جسٹس چودھری محمد افتخار صاحب کی جانب سے تو شاید جاتے ہوئے ان کا نام تاریخ میں رقم ہو پائے. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.